Rosetta had been traveling in space towards a comet called 67P Churyumov-Gerasimenko for 10 years. The journey was long and she fell into a deep sleep that lasted for 2 years, 7 months and 12 days. But on the 20th of January 2014, with the help of everyone on Earth shouting, "Wake up, Rosetta!" she opened her eyes and let everyone back home know she was okay. There was much celebration, and Rosetta's team quickly set to work, checking her health after the long slumber. There was still a long way to travel to reach the comet, but Rosetta had plenty to do. There was no time to lose. All of the experiments that were packed on board had to be woken up, along with the lander, Philae. When they got to the comet, they would find out all about its surface and about the dust and gas around it. And the scientists back home would fit all these pieces together like a jigsaw puzzle to learn about how comets work. Before long, Rosetta was able to see the comet in the distance. She was getting closer and closer, but there were still many challenges ahead. The route to the comet was complicated, and Rosetta had to carry out some difficult maneuvers. She had to change her speed to match the comet's, otherwise she would fly past. One false move and she might not make it. There were 10 maneuvers to complete, but Rosetta was determined. As she checked them off one by one, the comet got closer and closer. It was the most wonderful sight that Rosetta had ever seen. There was only a little way to go now, but she knew that once she got there, there would be no time for rest. She and Philae had the most important jobs of their entire lives ahead of them. Rosetta fliegt bereits seit 10 Jahren in Richtung eines Kometen namens 67P Churyumov-Gerasimenko. Die Reise war lang und auf dem Weg hat sie 2 Jahre, 7 Monate und 12 Tage im Tiefschlaf verbracht. Am 20. Januar 2014 jedoch, mit der Hilfe aller Menschen auf der Erde, die riefen, "Wach auf, Rosetta!", hat sie ihre Augen geöffnet. Und alle Menschen zu Hause wussten, dass es ihr gut geht. Die Freude war groß und Rosettas Team hat sich sofort an die Arbeit gemacht, ihren Gesundheitszustand nach so langem Schlaf zu überprüfen. Die Reise zu dem Kometen war noch lange nicht zu Ende. Und Rosetta hatte viel zu tun. Es gab keine Zeit zu verlieren. Alle Instrumente und Experimente, die sie an Bord hatte, mussten aufgeweckt werden. Ebenso wie der Lander Philae. Auf dem Kometen angekommen, würden sie alles über seine Oberfläche herausfinden und über den Staub und die Gase um ihn herum. Und die Wissenschaftler auf der Erde würden alle Teile zusammensetzen, wie bei einem Puzzle, um zu verstehen, wie Kometen funktionieren. Es sollte nicht lange dauern, bis Rosetta den Kometen in der Ferne sehen konnte. Sie kam ihm immer näher. Aber vorher galt es noch einige Herausforderungen zu meistern, denn der Weg zu dem Kometen war kompliziert und Rosetta musste eine Reihe schwieriger Manöver ausführen. Sie musste ihre Geschwindigkeit der des Kometen anpassen, um nicht an ihm vorbeizufliegen. Ein falscher Schritt und sie wäre verloren. Es galt, 10 schwierige Manöver auszuführen, aber Rosetta war entschlossen. Während sie eines nach dem anderen von ihrer Liste abstrich, kam sie dem Kometen immer näher. Es war der schönste Anblick, den sie je gesehen hatte. Aber sie wusste, dass es keine Zeit mehr zum Ausruhen geben würde, wenn sie erst einmal da wäre. Rosetta und Philae steht die wichtigste Aufgabe ihres Lebens bevor. Durant 10 ans, Rosetta a voyagé dans l'espace vers une comète appelée 67P Churyumov-Gerasimenko. Le voyage était si long qu'elle est tombée dans un profond sommeil, qui a duré 2 ans, 7 mois et 12 jours. Mais le 20 janvier 2014, avec l'aide de tout le monde sur Terre criant « Réveille-toi, Rosetta !», elle rouvrit les yeux et fit savoir à tout le monde qu'elle allait bien. Et sur Terre, on célébra son réveil.
L'équipe de Rosetta s'est rapidement remise au travail, vérifiant son état de santé après ce long sommeil. Il y avait encore un long chemin à parcourir pour atteindre la comète, mais Rosetta avait beaucoup à faire. Il n'y avait pas de temps à perdre. Toutes les expériences qui ont été emportées à bord ont dû être réveillées, tout comme l'atterrisseur Philae. En atteignant la comète, il pourrait tout découvrir sur sa surface et sur la poussière et le gaz autour d'elle. Et les scientifiques à la maison pourraient alors assembler toutes les pièces du puzzle pour apprendre beaucoup sur le fonctionnement des comètes. Longtemps, Rosetta pouvait voir la comète de loin, tout en se rapprochant de plus en plus. Mais il y avait encore de nombreux défis à relever. La route vers la comète était semée d'embûches et Rosetta a dû effectuer des manœuvres difficiles. Pour ne pas dépasser la comète, elle a dû changer sa vitesse. Un faux mouvement et elle pouvait rater l'objectif. Il y avait 10 manœuvres à accomplir, mais Rosetta était déterminée. Comme elle les a effectuées une par une, la comète se rapprochait encore et encore. Rosetta n'avait jamais vu si merveilleux spectacle. Mais elle savait qu'une fois arrivée là, elle n'aurait pas une minute de repos. Rosetta et Philae doivent maintenant accomplir les missions les plus importantes de leur vie. Rosetta aveva viaggiato nello spazio per 10 anni verso una cometa chiamata 67P Churyumov-Gerasimenko. Il viaggio è stato lungo e lei cadde in un sonno profondo che durò per 2 anni, 7 mesi e 12 giorni. Ma il 20 gennaio 2014, con l'aiuto di tutti sulla Terra che gridarono «Wake up, Rosetta!», lei ha aperto gli occhi e fece sapere a tutti che stava bene. Ci sono stati tanti festeggiamenti e la squadra di Rosetta si mise subito al lavoro, controllando la sua salute dopo il lungo sonno. C'era ancora una lunga strada da percorrere per raggiungere la cometa, ma Rosetta aveva un sacco da fare. Non c'era tempo da perdere. Tutti gli esperimenti che sono stati installati a bordo dovevano essere messi in funzione insieme al lander Philae. Quando sarebbero arrivati alla cometa avrebbero scoperto tutto riguardo la sua superficie e la polvere e gas intorno ad essa. E gli scienziati a casa avrebbero messo insieme tutti questi pezzi come un puzzle per capire come funzionano le comete. In poco tempo Rosetta è stata in grado di vedere la cometa in lontananza. Si avvicinava sempre di più, ma c'erano ancora molte sfide da affrontare. Il percorso verso la cometa era complicato e Rosetta ha dovuto effettuare alcune manovre difficili. Doveva cambiare la sua velocità per adattarla a quella della cometa, altrimenti sarebbe volata oltre. Un passo sbagliato e avrebbe potuto non farcela. Ci sono state 10 manovre da eseguire, ma Rosetta era determinata. Mentre li ha controllati tutti uno ad uno, la cometa si avvicinava sempre di più. È stato lo spettacolo più meraviglioso che Rosetta abbia mai visto. Ma sapeva che una volta arrivata non ci sarebbe stato tempo per riposare. Rosetta e Philae sono incaricate di svolgere il lavoro più importante della loro vita. Rosetta viajó por el espacio durante 10 años hacia un cometa llamado 67P Churyumov-Gerasimenko. El viaje fue largo y Rosetta cayó en un profundo sueño que duró 2 años, 7 meses y 12 días. Pero el 20 de enero de 2014, con la ayuda de todos en la Tierra gritando «¡Despiértate, Rosetta!», abrió los ojos y dejó que todo el mundo supiera que estaba bien. Hubo mucha celebración y el equipo detrás de Rosetta comenzó enseguida a trabajar, comprobando su estado de salud después de un largo sueño. Pero había todavía un largo camino por recorrer para llegar al cometa y Rosetta tenía aún mucho por hacer. No había tiempo que perder. Todos los experimentos que fueron instalados a bordo tuvieron que ser despertados, junto con el módulo de aterrizaje llamado Philae.
Tan pronto llegaran al cometa descubrirían todo acerca de su superficie y sobre el polvo y el gas alrededor de él, y los científicos de vuelta a casa encajarían todas estas piezas juntas como un rompecabezas para aprender acerca de cómo funcionan los cometas. En poco tiempo Rosetta fue capaz de ver el cometa en la distancia. Ella se acercó cada vez más y más, pero todavía quedaban muchos desafíos por delante. La ruta hacia el cometa era complicada y Rosetta tuvo que realizar algunas maniobras difíciles. Tuvo que cambiar su velocidad para que coincidiera con la del cometa, de lo contrario lo pasaría volando. Un paso en falso y no lo conseguiría. Hubo 10 maniobras que completar, pero Rosetta fue determinada. Mientras las completaba, el cometa se acercaba cada vez más y más. Fue el espectáculo más maravilloso que Rosetta había visto nunca. Pero sabía que una vez que llegara allí, no habría tiempo para descansar. Rosetta y Phile tienen los trabajos más importantes de su vida por hacer.